Yayakapin ka bilang kapatid. At Iibigin ka bilang kapatid. Pag-ibigin ka bilang kapatid. Nakikinig ako sa'yo si Kristo. Iibigin ka bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid. Before I forgot, Happy New Year sa inyo. Tanan. Alright? So, but before we delve and as we continue to give praise and exalt the name of our Lord Jesus Christ, but before that, can we just show our smile first? O kita mag-yuhong. May mitapos kang mayuhong sa ato yung mga itsura. And let us say first ato, kilid, I love you with the love of the Lord. Yung may matapos kayo home sa ato yung mga itsura. Oh, I love you with the love of the Lord. And if possible, you can say Happy New Year. Because we are going to face our Lord with joy in our hearts and we sing praises. And according to the book of Psalms chapter 92, verses 1 and 5, it says, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night, to the music of the 10-string lyre and the melody of the harp. For you make me glad of your deeds, Lord. I sing for joy at what your hands have done. How great are your works, Lord. How profound your thoughts. Indeed, matutuwag ng aton nga Diyos ang iya nga magpalangga sa kada aga bago. And His faithfulness continues sa aton nga agabiyon sa aton nga pagtulog. And now let us clap our hands. Let us sing with joy in our hearts and sing for joy.
Deuteronomy chapter 31, verses 6 until 8. It says, "Be strong and be courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." Then Moses summoned Joshua and said to him in the presence of all Israel, "Be strong and be courageous, for you must go with the people into the land that the Lord swore to their ancestors to give them, and you must divide it among them as their inheritance. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged." Our most gracious and loving Heavenly Father, Lord God, hindi kami o Ginoo mag-auntan sa pagsinggit sa pagtipong sa imo nga pangalan ng Ginoo. Because the name of Jesus is the most powerful name of all. The name Jesus is the most sweetest name of all. You are all-knowing, all-powerful God. Magaling Ginoo, salamat. Nga kami o Ginoo ang imo giugdan sa aming journey sa 2025, Lord. And as we face this new year, Lord God, our faith completely ara lang ito Ginoo sa imo. Kami kabalo that you are with us. That's why we don't need to be afraid. And again, Lord, that your light is enough for all of us in this 2026, Lord God. That your guidance is enough, O Ginoo, para kami miara sa sakto nga direction, O Ginoo, sa 2026, Lord. We don't need to be afraid, Lord God. Thank you for your word. And do not be afraid, for the Lord is with you wherever you go, Lord God. That was repeated 365, Lord, in the Bible. And it is enough, O Ginoo, na i-remind kami sa adlaw-adlaw ng mga pagkabuhay sa sining kalibutan, Lord God, that we don't need to be afraid because the God that we are serving is with us wherever we go, Lord God. Lord, matutulog yun yung mga promesa ng ihambal that you will never leave us. Even though in the times of happiness, in the times of problems, in our darkest moments, Lord God, you are still with us. Ganito, Ginoo, tagahay kami sa kasing-kasing nga mainos, nga may aras ng kabakod, kaya hindi mahinaglukon nga kasing-kasing o Ginoo. And this 2026, Lord God, our goal and our mission is to spread your word, O Ginoo, sa ibang pa mga tao na wala pa nakabati sa ibong mga pulong, Lord God. Lord, use this church. Use us, O Ginoo, nga maging instrument nga kami maging kasanag sa ilang mga kabuhi, O Ginoo, Lord God. Lord, we are offering ourselves to you in this 2026, Lord. Use this, O Ginoo, para may padamo rin yung mga anak na madala sa iyong katinan, Father God. And as we know, Lord, that you will never and ever leave us, Lord, because you're always with us. We don't need to be afraid because you're always with us, Lord. Yan yung Ginoo, sa sining aga, inaampugin na mo na among yung mga kasing-kasing, ang among yung mga lubog na ugin sa palaan yung trono sa sining aga. Fill this place with your Holy Spirit. Fill our hearts and mind, Lord God, na kami maging hamunan sa iyong presensya sa sining aga. Kaya ginabalik kita mo ng tanan yung pagdayaw, kaghimaya sa palaan ng trono ni Jesu Cristo, na aming Diyos at personal na magtuluwas. Amen and amen. Shattered hopes,
for heaven's touch, for heaven's door. I know you're there, I know you're with me. You never leave me till the end of time. My Savior, you are faithful. You're good to me forever. And I'll live to love you till the end of time. I'm lost without you, Jesus. You'll carry me till the end of Yes, Lord God, we would not get that you never leave us in the year of God and the When I'm alone in winter's cold, with broken dreams and shattered hopes, I know you're there, your love surrounds me. My heart is still, my heart it longs for heaven's touch, for heaven's love. I know you're there, I know you're with me. You'll never leave me till the end of time. My Savior, you are faithful. You're good to me forever. I live to love you till the end of time. I'm lost without you, Jesus. You carry me till the end of time. I lift my voice, lift up my eyes. Where can I go? Your word is true, your love is all I want.
which he had consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh, and having an high priest over the house of God. Let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and unto good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Our most faithful Father in heaven, we thank you for everything that you have done and given to us day by day. Salamat Ginoo for the year 2025. Nga halin sa unahas na subong, ari kami, wala nimo kami ginpabayaan. Yes. Wala nimo kami ginpakumbayaan. Yes. Ginaupdan mo kami in everything we do. Yes, Father. Ginapauswag mo ang amon pagkauwi. Ginapakamaayo mo kami adlaw-adlaw, kalaglawas ng Espiritu. Yes. Salamat Ginoo sa kahigayunan. Nga nakilala ka namo. Kaya ikaw ang amon Ginoo. Ikaw ang amon manluluwas. Ikaw ang amon Dios. Kag na-enjoy namon ang bugana nga kabuhi diri sa kalibutan. Nga may kalinong, may paghidait, kag kalipay. Salamat Ginoo sa tion ngayon. And Lord, we surrender all to you. Yes. Our soul, body, and spirit. We present our everything to you, O God, para sa ibutulog kag himay. Batuna, pagi sa pagtuo sa amon Ginoo sa Kristo, nga ikaw mapalipay na ulit bukos, mapasidugan kag mahimaya sa amon kabukusan. Tugyan pagpasalamat sa gamhanan nga pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Good morning, everyone. Speaking in our worship today, let's sing Great is Thy Faithfulness.
13. If any man be in Christ, he is a new creature. Ang Diyos nagapakamaayo sa gamhanan ng mga pulo. Gamhanan naman nga Diyos, salamat sa tion nga iningi mo ginhatag sa amon. Nga may kagawinan pa kami o Diyos, nga makapamalandong sa mensahe sa mga pulong itingog. Please touch the hearts and open the minds of each one to receive your words, O God, to meet the spiritual needs of your children. Bless us, O God, with your wisdom, knowledge, and understanding. Tugyan pagpasalamat sa gamanan ng pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us, and grant us thy peace. Please all be seated. Before the message of the Lord, let us hear the special number coming from Youth Department. Thank you so much, Youth Department and Young
non-professionals department. We praise and thank the Lord for everything and for all the blessings flow. Mga utod sa Ginoo, Happy New Year! Yes, nakasunod na gid kita sa 2026. Kag hindi na gid mapunggan, madugag naman ang edad naton kag manigulang naman kita sa physical naton nga bahay. Pero ang napaka-importante is hindi naton pagdulaon ang handong the desire to grow in our spiritual life. Kaya di lamang sa tinapay mabuhay ang tao, kundi sa tagsaman kapulong nga nagagawa sa bibig sang Dios. That is the reason why, my beloved in the Lord, this year 2026, we are praying that we have to live a balanced life sa physical, sa material, kag sa spiritual. Amo inang kabangdanan in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. Mga bago na nga mga tinuga dara kay Kristo Jesus, that is the reason why let's continue to grow in the saving knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat gid sa pagsuporta sa pangamuyo, kag sa pinansyal, kag sa kusog, kag sa panahon. Naging successful ang Provincial Grace Youth Camp 2025. And we praise and thank the Lord sa aton nga mga pamatanon, the result of everything. And you are part of the success. Salamat gid sa matag isa. A new year brings new calendars, but not new truth. Every new year, ginatagan kita sa kalendar. Gabakal kita sa kalendar. Kay bago naman nga tuig. Pero ang kamatuuran, nagapabilin nga kamatuuran. And God does not change with the times, and His will for believers and this dispensation of grace is clearly revealed sa iyagamhanan ng mga pulong. Kag sa pagsulod naton sa tuig 2026, the question is not what will the year bring, kundi ano dapat ang ipamangkot naton. Who will we live for on this year 2026? Kaya very common nga mapamangkot natin, ano ayan ang pagadalon sa sininga tuig sa akon pamilya, sa ministry. But the right question nga dapat naton talupandon, mga utod sa Ginoo is, who will we live for this year 2026? And our prayer nga dapat si Kristo Jesus ang atong igat kabuhi for the rest of the days sa aton kabuhi sa sini nga kalibutan. The Christian life is not guided by superstition, resolutions, or emotions. Pero tungod sa pagtuo kay Kristo, kag ang pagkamatinumanon to rightly divided Scripture, as Romans chapter 10 verse 17 says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. That is the reason why our theme for this first Sunday of the year is living for God and 2026. Magkabuhi, pagkabuhi sa atong Dios sa sininga tuig. And what are the biblical commitments for 2026? Number 1, prioritize God first. Prioritize God first. God first bring order. Kaya kung pag-aunahon naton ang Dios sa aton nga kabuhi, everything will be followed by order. In order. For the steps of the good man is ordered by the Lord. Tandaan natin pirmi nga anak ka sa Diyos. So dapat ang pagkabuhi naton organized. Because the God that we are serving, the God that we are worshiping is a God of peace, a God of order, not a God of chaos, and not a God of confusion. That is the reason why the number 1 biblical commitments nga dapat may ara kita on this year 2026 is prioritize God first. Kaya kung imuon naton ina, God first, it brings order sa aton nga pagkabuhi. And Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness. Duwa ka butang ang dapat natin pag-aunahon nga sundon kag ikabuhi. Ang giharian sang Dios kag ang pagtuman sa iya kabubuton, ang iya pagkamatarong, and all these things will be added unto you. And in Colossians chapter 1 verse 18, the word of God says, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among dead,
That is the reason why God does not accept leftovers. He deserves first place. Deserves ang Diyos sa atong pagkabuhi bilang iya mga tinubos, bilang iya mga niluwas. Nga pag-aunahon siya, the priority, because He is the source of all things. Everything comes from the Lord. That is the reason why wala sig may masayang sa aton kung unahon naton ang Dios sa aton pagkabuhi, sa aton pagpangabuhi, sa pagnegosyo, mga pagtrabaho, mga pag-eskwela. Because everything is in the mighty hands of God. So that in all things He may have preeminence. In Colossians chapter 1 verse 18. And that is one of the things, my beloved in the Lord, life finds order when God is first. That is the purpose. Sa pag nga dapat naton unahon ang Dios kay tungod para ang aton kabuhi magkit-an, masapuan, nga in order, kay ginaunan naton ang Dios. And everything comes in order, magasunod ang kalinong, magasunod ang kalipay, magasunod ang paghidait. And that will resulted ang kabuhi nga maiya-iyahon, malinampuson, kag a worry, less life sa matag adlaw nga tanan. So we have to practice ang pag-priority sa Dios sa tanan nga panahon. Every morning, pagbuktaw naton, unahan nga daan ang Dios. Read one verse, one chapter of your Bible and pray. The next na, imo na nga panahon. Do your household chores, do your responsibilities. Then, sa pag-ibo naton sa mga butang, consider to commit everything to the Lord. Na ang pag-iya sa Dios ara sa imo. Kag magpuli naman kita, pasalamat naman sa Dios by simply saying, "Thank you, Jesus. Nakalabot akong safe and sound." Napaka-simple nga tinaga, pero may dako nga impact sa pagkabuhi sa anak sa Dios. Thank you, Jesus, for this day. Thank you, Jesus, for keeping me safely. Thank you, Jesus, for this food. The simplest prayer, yung halin sa kasing-kasing, sa tagatag sa aton nga mga anak sang Dios, makapalipay sa imong Ginoo by acknowledging na ginauna nimo siya sa pagkilala, pagtanupangod. Thank you, Jesus, for my parents. Danayapon kami for this year 2026. Jesus, thank you sa business. Thank you sa trabaho. Thank you nga may mapisan ako nga mga ginikanan. Thank you, Jesus, nga may mama ko nga grabe ka patience sa akon. May papa ko nga grabe ka comfort. Magahatag sa pag-comfort sa akon. Diba? By simply saying, thank you, Jesus, we can appreciate all the blessings na may ara kita halin sa Dios. Kagamoy nang magatulod sa aton by prioritizing God sa kabuhi naton, ginatudloan kita kung paano kita mangin mapainubuson. May ara kita humbleness sa atong kasing-kasing. Kaya kung hindi gani, magalabaw sa aton ang pagkahambog kag ang pagkamatinaas sa ason. That is the reason why we have to practice a daily choices to reflect true priorities by prioritizing God first sa aton kabuhi. Number 2, commitment that we have on the Lord on this year 2026 is practice daily prayer. Na prioritize nimo ang imong Ginoo. You have to talk to your God. You have to pray to your God because prayer keeps you connected. Kaya pagkaway natin sa kalibutan mga utod sa Ginoo, abi naton ara pa kita sa dalanon sa aton Ginoo. Abi naton ang ginahimo naton para pa sa Dios. Abi naton ang ginahimo naton para pa sa dungog kag himaya sa aton Ginoo. Pero hindi nagali, aton na lang gali tanan. That is the reason why by practicing a daily prayer sa pagkabuhi naton, magabulig sa aton nga mangin keep and stay connected kita sa aton Ginoo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. And in Philippians chapter 4 verse 6, but do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God.
Kay isa kabutangan ang angkon natin bilang mga anak sa Diyos. We have that freedom anytime makapalapit kita sa trono sa bugay sa Diyos, sa pagpangilala, sa ating mga pagkinanglanon, sa ating ginakabalakan, sa ating mga concern. Because the God that we're serving is the present help in times of need, and He is our refuge. Prayer is not a ritual. It is a spiritual breathing. Kung isa na antay, masulit-sulit na lang din, mga muyo kung aga, mga muyo maglakat, mga muyo sa kanang himuon, magpuli, mga muyo Japon, do ritual para sa ato matak-an kita. But prayer is not a ritual, it is spiritual breathing naton dira sa Ginoo. Nga ginatudloan kita on how to be dependence on God. Because prayer shows reliance on God. And every time we pray to the Lord, we are surrendering. Kaya nagapakita, nga wala kita sa iban nga kapitan, nga sandigan, kundi sa Diyos gid lang. And it is a dialogue. Prayer is fellowship, not a formula. Every time we pray to the Lord, nakipagniig ka sa iyong Panginoon. Ikaw at iyong Diyos ay istoryante, di ba? Ang hirap pag-Tagalog, Ma'am Del. Nakipagniig tayo sa ating Panginoon. That is the reason why prayer is fellowship, not a formula. Kag anong resulta? Peace. Kalinong. Prayer guards the heart and the mind. Okay na? The Sunday school? The heart is deceitful above all things. So anong pinakayabi? Word of God and prayer to guard our hearts and our thoughts. That is the reason why, my beloved in the Lord, let's continue praying one another. Then lastly, my beloved in the Lord, the commitment that we have on this year 2026 is pursue daily scripture. Kung kita nagapakikistorya sa atong Diyos, paagi sa atong pagpangamuyo. Tugutan man naton ang Diyos na makipag-istorya sa aton paagi sa iya nga mga pulong. It is a two-way communication. So pursue daily scripture because scripture keeps you grounded. Ang pulong sa Diyos magabulig sa imo. Grounded ka. Ma-discern mo dayon if you are in temptation. Makit-an mo dayon kung ano ang what lies ahead. Kag ikaw, makaaman ka sa imong kaugalingon. First, the daily scripture, because scripture keeps us grounded. My beloved in the Lord, in 2 Timothy chapter 2, verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. That is the reason why Bible reading is essential for growth and discernment. And help us to pray for this year 2026. We're looking forward. Sir Joshua can teach and preach sa per meeting. Then, ang plano naman for the discipleship. Kaya tungod, ako mag-launch out na dito sa Extension Ministries, kag kinahanglan nga palig-unon pagit, pabakuron pagit ang Mother Church. Kaya tungod sa kadamo sa Extension Ministries naton, gikinahanglan nga pabakuron, palig-unon, kag i-maximize ang alihis. That is the reason why this year 2026, ang amon pangamuyo ng inyong mga pastor, hand in hand nga magabuyloganay, magasuportahanay, kag magapagamit sa dagatag sa mga spiritual gifts para sa bulaton. Kinahanglan namon kamo with your gift in teaching, with your gift in preaching, with your gift in winning souls, with your gift in music, before it is too late for us. That is the reason why ang pinakahandom namon nga ang tanan nga mga miyembro sa sining kongregasyon magpagamit itbugos dira sa Ginoo. And anong magabulig sa aton and prioritizing God in daily prayer and the pursue daily scripture sa pagkabuhi naton. Because, my beloved in the Lord, Word of God, the soundness of the Word of God, Scripture corrects error. Kaya hindi kita magbiya sa pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. We have to feed our soul day by day.
Hindi lang kung adlaw nga Domingo. Ang inyong mga Biblia, ibutang nyo sa inyong higdaan, sa kilid sa inyong higdaan, pero from time to time, pwede nyo gid malabot. Kaya ang aton kaaway, naga-double time man, nga nagapalayo sa aton attention, sa pulong, sa Ginoo. That is the reason why let's pursue daily scripture sa pagkabuhi natin on this year 2026, because scripture keeps you grounded. And my beloved in the Lord, for our conclusion, 2026 does not need more religion. It needs more believers grounded in truth. Amo siyang gikinahanglan sining tuig 2026. More believers grounded in truth and proclaiming of what is the truth. Because the strength of the Christian life is not found in traditions, resolutions, or emotions, but in Christ-centered, Bible-based living. And that is our teaching. Christ liveth in me. And Galatians chapter 2, verse 20. So ginatawag ang atong mga buhat, kag ginahangkat kita on this year 2026, that faith, not fear. Commit to daily Bible reading, commit to constant prayer, commit to Christ-centered living, and commit to standing in grace and in truth. Our great and loving Heavenly Father, thank you for reminding us kung ano ang mga butang na dapat damon himo on this year 2026. Nga ang kalibutan puno sa pressures na ginaagaw ang attention na naghagsa ka mga tumuluo sa imo o Dios tungod sa kaaway na naga-double time man sa pagpanghikot. Help us, Lord, to protect ourselves from temptation. Bless us with your discernment. Bless us with your wisdom, knowledge, and understanding, that we may see of what lies ahead, that be of one mind in Christ. Hatagi kami Ginoo sa pangunahuna nga bukas, nga nakaintindi bugos. Kung nga ang pag-aunahon kagid namon above anything else, sino kagid ug ano kagid? Help us, O Lord, nga ma-experience na mo nga ma-encounter sa pagpalangga nimo, pag-atipan nimo sa amon sa matag adlaw nga tanan. Unahon ka namon, tungod ikaw ang tag-iya sa tanan nga butang. Ikaw ang Diyos, siragbato nga nagpalangga of who and what we are. Kaya ikaw ang Diyos nga una nga naghatag sa amon. Sa napaka-precious nga butang dira sa imo, ang imubugtong nga anak, nga makaangkon kami sa kaluwasan. Nga makalaya kami from sin, the bondage of sin, and the chains of sin. And thank you, Jesus, for your grace and truth. Lord, hatagi kag butangisang kasing-kasing ag pangunapuna ang makauturan sa pagtuo. Nahatagan sang bili ang pagpangamuyo itingog. We're praying na ma-improve pa ang attendance sa prayer meeting every week. Sa mga prayer time, O God, hindi kami magpabaya. And most especially, O God, help us nga mag-grounded kami Ginoo sa kamatuoran paagi sa mga pulong. Especially nowadays, nga left and right ang bato sang kaaway against deception and lies sa pag-twist sa scripture. Protect us, O Lord, from anything that can harm us, and help us to desire and to decide to priority you, to have a daily prayer to you, O God, and to pursue daily scripture sa amon kabuhi. Tugay pagpasalamat sa gamanan nga pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At this time, let's proceed to our offering, and for the offertory text, 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly under compulsion, for God loves a cheerful giver. Special number by Music Team. Brings a release. Brings a release. A release.
gibuhat niya yung lugar mo sa isa sa amin. Salamat Ginoo nga ikaw sa gihapon naghahatag sa amin kay Pontus Rapon sa pagkatubang sa mga adlaw, sa mga ginaadli mo Ginoo sa amin mga kaibigan. We thank you, Father God, sa past 2025, faithful ka sa amin, O God. Sa madami na Ginoo, ikaw Ginoo nag-save sa amin. Sa madami na Ginoo, ikaw Ginoo naghahatag sa amin kalipay sa pag-alagad sa inyo. Kabay-pay ni Ginoo nga tuig, mo pinadayonon ang inyong Ginoo katutong sa amin. Hatag sa amin ng kainit, kalipon, kalipay, bukos Ginoo ang pag-alagad sa inyo. Kumit na nga ang mga pagbuhit na sa inyo, Diyos. Hindi malagawan mo kalinaw ng Panginoon, mga puto, nag-comfort sa amin Ginoo. Nagadasig sa amin Ginoo ng pag-alagad, mag-alagad pag-itoon sa inyo. Because we're a big God, Ginoo, masaligan namin sa Lord ng Ginoo. We praise you, Father God, for this offering. Lord God, kaya pag-inuwi ka ng magamit sa inyo, Ginoo, magtinad ang mga gulhaton, mag-spread kami, Ginoo, sa ating mga puno, sa gospel, Lord God. At isa sa amin, Ginoo, may goal na makashare kami sa kaluwasan nito sa mga tao na pwede mo sa inyo, Ginoo. Kaya pa mag-start sa among mga family, kaya magpadayon Ginoo sa Lord. Lord, ikaw maghatag sa amin sa gihapon sa kaalam. Courage, O God, to do this, Ginoo. And bless us, O God, bless our hearts. Fill in, Ginoo, padayon ka mag-fill in sa kalipay, Ginoo, sa pag-alagad sa inyo, Lord God. Hindi nga kalipay, Ginoo, hindi makacheck na hindi matik sa kaliputan. Ikaw lamang Ginoo makahatag sa inyo. Be with us all and guide us all, Lord Jesus. Bless this morning. Christ name we pray. Amen. As we conclude our worship today, let us sing our final hymn, Wonderful Praise of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall the praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the wonder of sin. Wonderful
2025, nga wala mo gid kami gin pabayaan, wala mo kami gin patumbayaan. Matag isa sa among Dios na experience ang imo kaayo, ang imo katutong, and it is running after us day by day. Salamat. Naginbutan mo kami sa pag-alagad, pagsimba sa imo, O Dios. Thank you so much for the opportunity to do the work of your ministry. Salamat, Ginoo, sa mga pangabuhian, sa mga kauturan sa pagtuo. Salamat sa mga pagtrabaho, mga pagnegosyo na ginagamit gid para sa imong bulaton to support the financial needs. And thank you so much, O God, sa mga kasing-kasing nga mahinatagon sa ila panahon, sa ila tion, sa ila nga mga talents, O God. Salamat sa mga dulot ug balik nila subok sa imong atubangan. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa presensya sa matag isa. Salamat sa imong iglesia nga nagahimo, Ginoo, sa imong mandate to win the lost, to edify the saints, to strengthen the faith of each one, and to enhance and build up the members of the body of Christ. Natugyan naman sa imo, Dios, ang plano kag handog for this year 2026 nga mas labi pagid nga ma-establish ini nga congregation and all things in all areas nga magkabuhi nga balanse, physical, material, and spiritual. O pag Ginoong panaad, natugyan naman sa imo Manang Grace and Pastor Rublin, the congregation. We're praying, Father God, for the pangarap dito sa Ilog. We're praying for Binalbagan. We're praying for Ilog sa mga Bible study centers dito, O Diyos. We're praying for Bago. We're praying for Cadiz. Lord, have your ways on us. Padali kami sa madamo nga mga manugbulig sa paghimo sa imong buluhaton. Kay luntay na ang alaningon, pero gamay ang mga ngani. Lord, we are continue praying. May ikaw, padali ka magpatubo matag isa, kalaglaw sa Espiritu adlaw-adlaw, upod ang pagpapugana at pagpakamaayo. And we pray, Father God, for the safety and the protection sa mga pagbiyahe going to Ilo. The pastor, we're praying for the souls nga mawalihan karon dito sa Barangay Consuelo at 2 p.m. Gamita si Pastor De Roa and the team. Convict the hearts of the sinners, O God. Open their minds na makaangkon sila sa pag-angok at pag-intindi. Salamat that they have the willingness sa pagpamati sa imong mga pulong. Gamita ang bugos pa ni Malay Albunian, Manang Bert and Mary Grace, Brother Ricardo, o ang Bahos family. And Lord, we're praying sa every members of our family na walang padala sa imong atiilan. We're praying for their salvation, O God. Gagamita kami mightily to reach them, to share the gospel. Nagulupot kami nga magapuyo sa langit nun nga doog. Nagulupot kami nga magapuyo sa siniyang kalibutan nga napunan sa paglaom. Uwi ka paglaom tungod sa imo, amang Ginoong Jesucristo. Ito kaya naman sa imo, Diyos, ang pungsod Pilipinas. Ito kaya naman sa imo, ang palabuto naman ng pagbukasang klase. Lord, we commit everything to you with thanksgiving and have your ways on us. And preparation for the Nogmo, preparation for the Nogmo, preparation for all the church programs and the church activities as in the congregation and the extension ministries. Bless us, O God, with your wisdom, knowledge, and understanding to manage your church. And Lord, we're praying sa Bible School, kung padali ikaw ng mga panghikot, padali sa madamo ng mga estudyante sa pagtuon sa mga pulong, kamang paggamit at puntos. Mga kauturan sa pagtuon ang nakaupo sa pagsimba pag-alagad sa imo subong nga adlaw, O Dios. Duawa sila, lamputa sila, sa imo mga pagpakamaayo, pakamayuwa ilang mga pagbiyahe sila pagbalik from the vacation. Pagsalamat gid sa pagsabat sa among mga pagpangamuyo adlaw-adlaw. Salamat sa paghatag sa among mga pagkinahanglanon. And continue to bless us, Father God, with all the things that we need. Kay ikaw ang amon gamhanan nga Dios. You are our greatest giver. Lord, help us to priority you above anything else. Help us, Lord. Hindi kami magbiya. Kung magpadayo kami sa pagpangamuyo, pag hindi kami Ginoo magpadaog sa kabisigon, that we may have a time to read your word sa among matag-adlaw ng pagkabuhi. Butang Ginoo sa kasing-kasing ang matag-isa nga may kalipay sa paghandom sa pagtubo sa espiritual nga bahin. Kaya ikaw padayon nga pauswa ka nagapakamaayo sa mga material kag mga physical. And we're praying, Father God, for all the healing sa mga kauturan nga may ginapangbatsyag sa physical nga lawas. Mga kauturan nga nagaluya sa pagtuo, palig-una papakura sila, O Diyos. Mga kauturan nga aras sa abroad, halong itipigi sila, O Diyos, sa tanan nga panahon. Pag-comfort them sa kahilaw sa ilang panimalay. We're praying for Sweetie. Sa iya nga pagpanganak, O Lord, for normal delivery. We're praying for the Cancelo family. We're praying for Manang Grace. Matag-isa Ginoo, even sa amon nga mga elders, sa mga deacons, sa young people, and the children. Lord, have your ways in us, and we commit everything to you.
Salamat gid sa tanan nga butang. Kagbitbit natin mga pagpakamaayo halin sa pulong sa Dios. Kag mga bulag-bulag kita subong adlaw nga napunan sa kaninong kalipay ug paghidait. Bitbit ang pagpakamaayo halin sa pulong sa Dios. Upod ang paghalong sa Dios sa nagkabuhing adlaw-adlaw kag ang Dios magauna sa atong dalanon sa tanan nga panahon. Our good Lord will bless you and keep you with His amazing love. And the abounding grace of our Lord and Savior will save us from the power, the dominion, the penalty of sin, the guidance in the leading, the joy, the peace, and the restoration of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen.